जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और जैसा कि आप शायद जानते ही होंगे कि मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है जहाँ पे दरख्तों की बात आती है, क्योंकि मैं हर जगह पे सबको ये बता रही होती हूँ कि दरख्त कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और दरख्तों की इंपॉर्टेंस अगर आपको पता चलना शुरू हो जाए ना, तो आप ये कहेंगे कि ओ माय गॉड, मैं तो अपने घर के बाहर ही कोई हज़ारों दरख्त लगा दूँ। कि दरख्त हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरत, दरख्त होने ही चाहिए। मैं कहती हूँ जंगलात होने चाहिए। ये जो हम मटीरियलिस्टिक दौर में इस वक्त चले गए हैं ना, हमने अपना खुद का जो नेचर है उसको हम मार रहे हैं, नेचर को मार रहे हैं। और सोचिए कि जानदार को मारना ही कितना ज़्यादा जो है ना, वो एक ख़तरनाक बात है। तो बेसिकली प्लांटेशन के हवाले से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उमर फ़ारूक, जो नायब सदर कराची है जमात इस्लामी है, और ये कराची ट्री प्लांटेशन पर ये काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अच्छा लगा ये जानकर कि आप लोग अब कुछ ट्रीज़ पर काम कर रहे हैं। वैसे सबसे आसान काम है, लेकिन इस पे कभी काम नहीं हुआ था पहले। बस मेरे ख्याल में हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है उस तरीके से, और ना किसी इदारे को, ना हुकूमत को, ना बाकी लोगों को इसकी कोई फ़िक्र है कि किस तरीके से हमारा माहौल जो है वो ख़राब हो रहा है, और इसको ठीक करने का कितना आसान तरीका है, लेकिन हमें किसी को मालूम ही नहीं है। आसान क्या, मैं कहती हूँ सबसे आसान तरीके जिसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च जी होते हैं। जी बिल्कुल। और इसके लिए जो है वो हमारे दीन के अंदर भी और हमारे पूरे माशरे की ज़रूरत भी है कि हम दरख्त लगाएं, जिसके नतीजे के अंदर आपको कोई बहुत बड़ा खर्च भी नहीं हो रहा होता है, और आप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव जो चीज़ें कर रहे होते हैं। अच्छा, कौन कौन से तो एरियाज़ आप देख रहे हैं जहाँ पर ये वैसे तो ज़रूरत हम है? पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारी अलखिदमत फाउंडेशन के तहत जो ये पूरी कैंपेन चल रही है, और हमारा प्लान है कि 10 लाख पौधे हम जो है वो इस साल पूरे पाकिस्तान के अंदर जो लगाएंगे। और सिंध के अंदर हम तकरीबन 2 लाख पौधों का प्लान हमने किया है, जिसकी ड्राइव शुरू हो गई है स्कूलों के अंदर भी, कॉलेजेस के अंदर भी, और तलबा को भी हमने इसमें शामिल किया है। और जितने भी हमारे लोग हैं कि जो सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं या बाकी लोग भी हैं, उनको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके साथ हम सब मिल के जो है वो इस पाकिस्तान को जो बेहतरी की तरफ लेकर जाएँ। जो प्लांटेशन जो है बहुत आसान तरीका भी है, और हम अपने बच्चों को सिखाना भी चाहिए, और स्कूल मैं के कहती बच्चों हूँ को भी अगर सिखाना आपको चाहिए। शहर में, जिस हम कहते हैं ना कि शहर में खूबसूरती चाहिए, दरख्त उगा दें, आपको वैसी खूबसूरती मिलेगी। हमें कोई कॉन्क्रीट वो मुजस्मों की और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़, वी डोंट वांट दैट। आप जी, जी। हमें दरख्त ही दे दें, हमें नेचर दे दें। जी हाँ, तो बेसिकली हम तो ये कर रहे हैं कि तरबियत कर रहे हैं, और हम ये लगा के दिखा रहे हैं कि ये हम सबको मिलके जो है इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि किस तरीके से हमारे पिछले कुछ अरसे के अंदर ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। जी। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर है, लेकिन हमें तो पाकिस्तान के हवाले से इस पे सोचना है कि हम किस तरीके से दरख्तों को काटते चले जा रहे हैं, और उसकी कोई फ़िक्र भी हमें उस तरीके से नहीं है। और हम कोई नए पौधे लगा भी नहीं रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से ये कंसेप्ट होता है कि अर्बन फॉरेस्ट जो है वो लगाए जाते हैं, तो हमारे यहाँ तो कोई ऐसा माहौल नहीं है कि कराची शहर के अंदर हमने कोई इलाका ऐसा दे दिया हो मेयर साहब ने कि जहाँ पे जो है अर्बन फॉरेस्टिंग हो रही हो, और वहाँ पर जो है वो लोग अपने जो है पौधे लगा रहे हों। तो हमें सबको इस बात की कोशिश करनी है। अलखिदमत फाउंडेशन ने तो ये बेसिकली लोगों को तरीका बताया है, या एक लर्निंग का एक प्रोसेस है कि जो हम बच्चों को भी और लोगों को भी बता रहे हैं कि आपने अपने हिस्से का काम करना है, अपने लिए एक पौधा लगाना है। पौधा लगाने के नतीजे के अंदर आपको ऑक्सीजन मिलती है, आपका एनवायरनमेंट ठीक होता है, ग्लोबल वार्मिंग ख़त्म होती है, और आपका माहौल जो बेहतर हो जाता है। आप इस वक्त अंदाज़ा लगाएंगे ना, तो हम पूरी दुनिया के अंदर भी, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर भी जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और हम कोई उसकी बेहतरी के लिए कोई काम भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे पौधों की ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ जाती है। पाकिस्तान जो है वो वाटर क्राइसिस से गुजर रहा है। पानी की बिल्कुल। कमी जो वजूहत हैं, उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ से जंगलात जो है वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं। हम इस तरीके से जितने ज़्यादा पौधे लगाएंगे, उससे वाटर लेवल भी हमारा बेहतर होता चलाया बिल्कुल, जाएगा, पानी बिल्कुल। का भी लेवल बेहतर होगा, और हम अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को बेहतर पाकिस्तान दे सकेंगे। बिल्कुल, अब हमने तो बचपन से ये चीज़ पढ़ते थे कि जब स्कूल के ज़माने में ज्योग्राफी वगैरह पढ़ा करते थे, और उसमें हमें बताते थे कि जंगलात जहाँ होते हैं और जब सैलाबी रेला आता है, तो जंगलात जो हैं उस सैलाबी रेले को बचाते हैं, उसका ज़ोर कम कर देते हैं। और इसके अलावा कि आपको अच्छी सांस देंगे, अच्छी ऑक्सीजन देंगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दरख्त की बताऊं कि जिस वक्त बहुत ज़्यादा आप ये देख रहे होंगे ना कि पोल्यूशन है जिस जगह पर, जिस तरह गाड़ियाँ हैं, धुआं है, तो दरख्त बेचारा इतना प्यारी चीज़ है, इतनी प्यारी चीज़ है, इतना क्यूट है वो दरख्त कि वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले लेता है और फिर आपको ऑक्सीजन देता है। मतलब ये आप सोचें कि इतनी खूबसूरत चीज़ को आपने लगाया ही नहीं, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो ये तो आप बड़ा, ये कहते हैं ना कि वो सदका जारिया होता है, आगे भी जी, ये जी, काम जी, बहुत आएगा जी। लोगों के। दरख्त लगाना तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ये सदका जारिया है, कि आपके जाने के बाद भी जो उसके साये को इस्तेमाल करेगा, तो आपको उसका मरने के बाद भी सवाब उसका जो है वो जी। मिल रहा होगा। इसलिए हमने ये कोशिश करनी है कि हमारे इस पूरे पाकिस्तान को भी, हमारे माशरे को भी, और हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को भी हमें दरख्तों की ज़रूरत है, जिसके नतीजे के अंदर हमारी ऑक्सीजन पूरी होगी। नहीं तो 25-30 साल के बाद ये दुनिया ऐसी नहीं रहेगी कि इस काबिल नहीं रहेगी कि इस दुनिया के ऊपर इंसानियत रहे या अच्छा, इसमें ज़िंदगी रहे एक यहाँ पर। चीज़ बड़ा आ जाती है कि लोगों को आप सिर्फ कह देना तो लोग नहीं करते इस चीज़ को।
پریکٹیکلی آپ لوگوں نے کیا 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 ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو اور بچوں کو اسٹوڈنٹس کو موٹیویشن ملے؟ اس کے لیے پریکٹیکلی تو ہم نے لاہور کے اندر ایک اربن فارسٹ بنایا ہے اور وہ لاہور ایئرپورٹ کے قریب ہم نے بنایا ہے. زمین وغیرہ کیسے لی، کیا گورنمنٹ نے کیا؟ دی ہے زمین، ٹھیک ہے نا، اور وہاں پہ پلانٹیشن ہمارے سارے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ جو ہمارے والنٹیئر ہیں ان سب نے آ کے وہاں پلانٹیشن کی ہے اور وہاں پہ درخت لگائے ہیں. اور یہ کنسرٹ نے پورے پاکستان کو دیا ہے کہ ہر شہر کے اندر اربن فارسٹ ہونا چاہیے، جس کے لیے ہم سب لوگوں کو شامل کریں اپنے ساتھ. جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اس کے اندر آ کے اپنا حصہ ڈالیں. اس لیے کہ اسکول کے بچے ہیں، کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں، یونیورسٹیز کے والنٹیئر ہمارے ہیں، ان سب کو بھی ہم نے اس کے اندر شامل کیا ہے کہ سب اپنا اپنا حصہ ادا کریں کہ یونیورسٹیز کے اندر بھی اربن فارسٹ بنائیں، کوئی ایک جگہ لیں اور وہاں پہ پودے لگائیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں پر کئی پودے لگا لیں، کوئی ایک ہی جگہ لے کر وہاں پہ بہت زیادہ پودے ہم لگا کر اس کو ایک جنگل کا نام جو ہے وہ دے دیں. تو اس طریقے سے ہم ان جنگلات کو بڑھائیں گے، اس اربن فارسٹ کے بھی کنسیپٹ کو لے کر آئیں گے تو یہ گلوبل وارمنگ ہماری جو شہروں کے اندر آ گئی ہے اس کو بھی ہم کم کر سکیں گے. وہی جس طرح میں نے بھی بتایا کہ اتنے کاربن ڈائی آکسائڈ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کتنی نقصان دہ ہوتی ہے. یہاں تک کہ جو بچے ہیں یا بڑے ہیں، اگر ہم لوگ کہیں باہر جاتے ہیں، سوچے سڑک پہ چلے گئے اور ہم نے یہ دھواں اپنے اندر، ہم نے اس کو سانس کے ذریعے ہم اپنے اندر لے گئے، ہمارے ذہنی بیماری ہو سکتی ہے جو آج کل کہتے ہیں نا بھولنے کی بیماری، اور آپ کا جو ہے سوچنے سمجھنے کی، یہ سب آپ کی ختم ہو سکتی ہے آہستہ آہستہ. اریٹیشن ہے، لڑائیاں ہیں گھروں کے اندر، وہ سب انہی چیزوں کی وجہ سے ہے کہ پولوشن ہے، حالات بہتر نہیں ہیں، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشکل کے اندر ہیں. کاربن ڈائی آکسائڈ کو پیدا کرنے کا انسان خود ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ ہم سب کاربن ڈائی آکسائڈ تو پیدا کیا لیکن اپنے لیے آکسیجن نہیں بنا رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں آکسیجن وہ بنانی چاہیے کہ جو ہمارے لیے بھی ضروری ہے اور ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ان کو ایسی جگہ دے کر دیں. ہاں جی، کراچی میں کیا کریں گے؟ لاہور میں کراچی کے بھی تمام یونیورسٹیز کے اندر اور کالجز کے اندر ہماری یہ کمپین چل رہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے جتنے ادارے ہیں، ہاسپٹلز ہیں، ہمارے آغوش ہومز ہے، آرفن کیئر کا پروگرام ہے، اس کے علاوہ جو ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں وہاں پر ہم یہ کمپین چلا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر مشکلات کیا کیا پیش آتی ہیں؟ مشکلات بس اصل ایشو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کو سنبھالنے والا نہیں ہے. ہم پلانٹیشن تو کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. اس طریقے سے ہم نے کراچی کے اندر تمام ٹاؤنز جو ہمارے ہیں اس کے اندر بھی ہم نے شروع کیا ہے کہ ان سب کی جگہ جو ہے وہ ہم یہ پلانٹیشن کی کمپین چلائیں گے اور وہ ہم پودے لگائیں گے. وہاں پہ گھر والوں کو بھی، شاپ کیپرز کو بھی اس کے اندر شامل کریں گے کہ ایک دکان کے سامنے ایک پودا ہم لگائیں گے لیکن اس کو سنبھالے گا وہ دکان والا. اس طریقے سے ہر گھر کے باہر جو ہم ایک پودا لگائیں گے جس کو سنبھالے گا وہ. اس طرح گورنمنٹ سے بھی ہماری بات چل رہی ہے کہ وہ مختلف ٹاؤنز کے اندر ہماری جگہ دے اور وہاں پہ ہم اربن فارسٹ جو ہے وہ جتنے پارکس ہیں، باقی جگہ ہیں جو ہمارے اجڑے ہوئے ہیں، ان پارکس کے اندر بھی ہماری کوئی چیز موجود نہیں ہے تو ان پارکس کے اندر بھی ہم پودے انشاءاللہ لگائیں گے جس کی وجہ سے ہم اس کو بڑھا سکیں. اور یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے. آپ اپنے اپنے گھروں کے اندر، پوری پاکستانی قوم جو ہے اپنے گھر کے اندر ایک پودا لگائے، اپنے بچوں کے لیے ایک درخت لگائے. اس کے نتیجے کے اندر آئندہ آنے والی ہماری نسلوں کو بہتر ماحول جو ہے مل سکے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ آپ کا شو میں تشریف لانے کا. اور جس طرح یہ لوگ کام کر رہے ہیں، سیریسلی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ سب بھی مل کر اپنے ملک کے لیے کام کر سکتے ہیں، ملک کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. دیکھیں ہمیں وہی میں کہتی ہوں کانکریٹ ورلڈ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کانکریٹ مجسموں کی ضرورت نہیں ہے، اس میں خرچے بہت زیادہ ہوتے ہیں. سب سے آسان درخت اگائیں، ویسے ہی شہر خوبصورت لگے گا، ویسے ہی ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان خوبصورت لگے گا. اور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ناظم ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.